الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من سارع إلى الخيرات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التقى الصالحات. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي سبب الفلاح. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله، أمي الله سبحانه وتعالى تنو مسمي أكني مكنو أي أنك سلامي. أما الله سبحانه وتعالى تنو مسمي أكني مكنو أي أنك مؤمنين. أما الله سبحانه وتعالى تنو مسمي أكني مكنو أي أنك كرا محمد مطوي عليه الصلاة والسلام. وكفى مكسيني نعمة نينا الله سبحانه وتعالى في كوكا أكاتشيدنكا أناكا جونتمي محمد عليه الصلاة والسلام، أناكا سمو بلا جنين، أناكا سابا بلا جنين. وكفى منينا الله سبحانه وتعالى في شجاع أنكريا قدام على موكلا، شناسي كان كسامة على موكلا، لمنيا قدام على موكلا، لمنيا بوشي كان كسامة على موكلا. وتمني كفى إسلامه أمي واتي منا أدونيتي موشيما، أمي كالو من كنو أدونيتي إسلاما شيما. Ame silamaya kalo laban amuli kono ni dani doni sisan amena do silamaya sankura la. O kano ni ibeta fisamanteya shama le soro akono ina fo fisamanteya be kalo to kono nyamima. Allah subhanahu wa ta'ala ko ama Qur'ana kono أقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah subhanahu wa ta'ala ko chodi ala man kibari ala munam
fisamanteya min bɛ sɔrɔ kalo nin kɔnɔ a ko inna iddata shuhuri inda Allah a ko kalo jatiya min bɛ Ala subhanahu wa ta'ala fɛ yawma khalaqa samawati wal ard lon min a ye san dan lon min a ye dugu dan isna ashara shahra o jatiya bɛnna kalo 12 bi mana san kɔnɔ an bɛ kalo 12 de sɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan Ala subhanahu wa ta'ala ko o kalo 12 in kɔnɔ a ko minha arba'atun hurum a ko lɔrɔma kalo 4 bɛ sɔrɔ ni kalo 12 nin kɔnɔ Ala subhanahu wa ta'ala ko cogo di a ko fala tazlimu fihinna anfusakum a ko alu mu'minu alu silamaw a ko an kana an yɛrɛ kun tɔɲɔ fiyewu ni kalo 4 nin kɔnɔ an kana an yɛrɛ kun tɔɲɔ kalo tɔw kɔnɔ mais an ye dɔ fara a kan kalo 4 nin kɔnɔ Ala ko wala tazlimu fihinna anfusakum an kana an yɛrɛ tɔɲɔ mais i b'i yɛrɛ ɲininka adamaden ma yɛrɛ tɔɲɔ cogo di i ma ye suratu Lukman kɔnɔ Lukman ko a dencɛ ma o a ko ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim a ko a dencɛ ma o a ko yan dencɛ ko kana fila fara Ala kan kana fɛn wɛrɛ bato Ala kɔ sabu o kɛli bi maana ka fɛn wɛrɛ bato Ala kɔ o ye yɛrɛkun tɔɲɔba de ye i bɛ yɛrɛkun tɔɲɔ cogo di yɛrɛkun tɔɲɔ ye min ye o ye tuma o tuma i bɛ jurumu kɛ i bɛ Ala dimi sɔrɔ tuma o tuma i bɛ kojugu kɛ i bɛ Ala dimi sɔrɔ ni Ala dimi siyɛ la i b'a ye Ala ka jannata bɛ bila dɔ de kan a bɛ bila i de kan donc ni jannata min bilala i kan sisan a bɛna mun de kɛ a bɛ n'i tɔɔrɔ donc comme Ala tɛ fɛ k'i tɔɔrɔ Ala ko fala tazlimu fihinna anfusakum a ko an kana an yɛrɛkun tɔɲɔ fiyewu donc n'an b'an k'an yɛrɛkun tɔɲɔ an k'an ka mun kɛ an k'an ka fɛn de kɛ Ala bɛ hinɛ an na ni fɛn min ye an k'an ka mun kɛ an k'an ka ko ɲuman de lasaya faamuya ko ɲuman ko d'a ma Ala m'o kɛ donc silamɛw an b'o kalo de kɔnɔ nin ye mais ni k'a filɛ ni kalo bɛ tɛmɛ silamɛ caman kan a bɛ tɛmɛ an caman kan mun na parce que de façon générale nous ne connaissons pas de façon générale nos religions, raison pour laquelle les manifestations, les mois, ils passent sans qu'on y prête l'attention. Donc on n'arrive pas à en profiter. Les mérites, ils passent. Les mérites, on n'arrive pas à bien bénéficier. Mais décembre, n'a pas pour décembre, c'est la 600. Il va y aller, ben tout hakili be samakata ma. Muna parce que Dieu ko imposer en cas. Kada soro islamo na fola ko islama ka ame décembre ni la calendrier grégorien, ça dit que calendrier lunaire amo décembre ni la. Mais avec timanka ina faut comment famia ko numa ko dama ala mun kera donc islama ni en kalo bale kalo mi islama ma ka to annafa beta ki to abadan anu kira muhammadu matu alayhi salam anu ma ka to nge batola muna ala kira ko alayhi salatu wassalam ako a'maru ummati ma bayna 60 wa 70 ako ale mantow si bɛ san 60 ni san 70 de cɛ ko mɔgɔ ka dɔgɔ min bɛ tɛmɛ o sanfɛ komi an n'u si man jan ani an si dɔgɔya Ala subhanahu wa ta'ala a ka bato dɔw kɛ i b'a ye n'i k'o batow kɛ Ala bɛ san 80 baraji d'i ma bato dɔw bɛ yen n'i k'o kɛ Ala b'i san 2 jurumu yafa
bato dɔw bɛ yen n'i k'o kɛ ala b'i san kelen jurumu yafa est ce que silamɛ kan ka to minɛ n'o ye alakira ko a ma hadisa alayhi salatu wa salam a ko ma min ayamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أقول لنتي بمعنى جاءنا لنتي لمي ni abara nyuma kadi Allah subhanahu wa ta'ala ye katimi kalo ni teletan foloka dari ke bina bara fen ke kalo to kono kalo ami kalo min kono no e zulhijja e silba kalo e o kalo teletan folo ni baraji ka bon katimi kalo to bela jeni zama o de ko de ni de no batuka bon katimi kalo to ka sege o bara fanani ka shaya katimi kalo fo to ka ala ko wala taslimu fihinna anfusakum panga na yere kunto nyote domina munike sisa ame bara nyuma le shaya na na bara nyuma ni shaya sisa ibaye ame nafa basoro ame ala ka hine soro ame do arjina kono kan ka arjina de albisa ala mu don slamo bara nyuma mi nanga nga shaya ni kalo ni kono ole muye ole Allah subhanahu wa ta'ala kufoli shamai wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat Allah subhanahu wa ta'ala ko ama ko anyale kufolu shaya teretan kono ibe kufoli min lone ibe semina ifame semmi kono ibe ole shaya me kufoli bela fisama ole jumaye ole qur'ana karay ni bese qur'ana karane la jana bese teretama bimana selloma ibe qur'ana le shaya kakala ka shaya ni bese ka beka iba beka parce que qur'ana baraji Allah subhanahu wa ta'ala keleni ka do donc qur'ana yere kan ka belema normalement qur'ana karama ka bele islamama mais malheureusement bi ibeta mo shama soro al suratul fatiha yere ale yere kana yere bente lama anji dane amena snola trop bi demso les enfants de 10 ans les enfants de 12 ans 13 ans 14 ans olu betu be qur'ana jibi olu be qur'ana betrambi surtout sangire la en fait demsa mun ka qur'ana durusi ka bampeu o eta mo tan shegi meni ko beflo shima samu abo manou baby non ko vraiment nkorola ko vraiment ne sonte vraiment wallahi ni ka dlam ne risi ni sela maro jamana la o be konku ke bi mana mo koroba konku mi sela 60 ans 50 ans ka yire olu be qur'ana fanani konku ke bi mana mo koroba be bla qur'ana dusi la fo be ta dusi et puis le meilleur on le récompense mais ni cela nous fait tellement on prête pas trop d'attention donc c'est dit qu'on peut pas psychologiquement on n'arrive pas à le faire parce que psychologiquement on n'est pas prêt mais si psychologiquement tu es prêt tu te dis que je peux tu pourras. Mais déjà, on se dit qu'on ne pourra pas parce que c'est difficile, rien n'est difficile. Il suffit de prendre courage. 1 à 2 ans. 1 à 2 ans, tu vas voir que tu as mémorisé au moins 3 ou bien 4 chapitres ou bien 5 chapitres. Ni salaya kashaila. Sinon, en 1 à 2 ans, ni gadem sen de la coronavirus la bana. Donc, seulement, ame mi fo nyonyene ame nyola su kata coronavirus li. N'antuma lon na femme qur'ana drusili la wallahi fami be kono au moins antumina mo kelen bla qur'ana drusila parce que o mo kelen ne bena ke kiyama lo abena fami mo be sauver mais ko qur'ana drusiba afana ba olu be yira jamala ina fo tian kono ni mo kela mo baye
il fa be ke mo ba yi no fe nyamane kiyamalo korona durusi ba fa na ba o be ke tani ale fana ni be ke sababu ye aka famu kono mu kunka kata jana mala ala be yafa o be ma ale koso anta ande kene bla korona durusi la dabanu yere na mande bla manala sala kama dalama amadi alama ça dit il va pas nous rapporter grand chose donc lui on le donne à Dieu Dieu prend ça veut quoi mais les autres avant non un retali donc là-bas on dit mettre du sérieux mais celui qui va à l'école coranique on dit non amadi alama ni le ka salaire font dit eh ala ko la war be mnewa imai kata soro kiyama ole daka dana katim tuyanka mon prophète ici qui est là-bas Yansi on a trop duré 60 ans 70 ans Allah qui raconte alayhi salam mais aujourd'hui le constat est que entre 60 ans il reste sur la béré. L'espérance de vie en Afrique c'est entre 60, 55, 56, 54 entre maintenant salam n'a mis que Kaboul Konoke il va Ankouti Mohamed alayhi salam assalam menane Isa alayhi salam assalam menane olu sa san aka shiana mu shie du ko kayila ka ko toni ibena minke kaburu kono ole ka shie ibena minke du ko donc ni be yoro labe adama neo ni tara lona ya la yoro la o est ce ibo yoro le labe ya on a iba fo ibola yoro na ibe miri oro to le ma ime nanga mo bola kata war mini fragbala abe mune fo ko ni ma fo ikeso muna parce que la ba yoro le oro to ye maintenant anu la ba yoro le kabruye kasoro ka boy kata kiyama manu kamule bla oro to nye fa mili ole ma parce que ka war ni tian anda fo war ni mayne loro bale warla meni sala iya warini ido baka kado nyama ko sama wuli tien donc au coson il est à tien yere mie ibe mi bla yere nye kaburu kono ibe mi bla yere nye kiyama ni den ti bolo mi me prona drusi il do be fe ka prona drusi na fa soro o kano kamore kele wal man fla ibo ka karasa nolu ala no ala o ma olu ka prona drusi olu kala karamoy olu bina karam fen ka o braji bayleta ni fo ima ko olu ta donc slamo angana trongen dukula mais bi mo be trongen olila ko se beta kanyoro la karamo ni ka free pixel toto wa fo kakashia kata sura ko so do be asra beta million mo ne prêt pour payer parce que ama ale na fa yela mais donc comment anta na fa yela bon ama fo ko na fa ma warma ka do alila fam na ko nyuma ko dama ala mo kel donc slamo amala ko fo chama parce que ni wati ni kono adumade umbe surunya Allah subhanahu wa ta'ala ni muye ni batoye abe surunya Allah ni muye ni Allah subhanahu wa ta'ala kofoye abe surunya Allah subhanahu wa ta'ala ni muye abe surunya Allah subhanahu wa ta'ala ni soufe seli ka wuli soufe ka nafla seli abe surunya Allah subhanahu wa ta'ala ni koye amala dali bonu wa ani alisa alamu ala kira bole fanyana alisa alayhi wassalam أكما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام كل تي باتوكا في سالومين كنو كاتميني تلتانيكا أمالا دالي أباتو كانويا أني على موكرا كافراندا ما أديسا على موكرا سلامو مكوسون لون كافيسا كاتمينون بيكا parce que na fala pays ka fisa c'est que ko dole bila mite tawla mi me kalon na no wa fisa ya wal matre tan no wa fisa ka timilon tawka afala ole muye ole yawm arafa lon o be soro ni loni kono e arafa lo bayden arafa lon o loni shetana te dimi san kono lona katimi arafa lonka Shetana be 10 000 lomi nakatimi lom bela jenika ole arafa lui ala fana ni be hine mo la lomi nakatimi lom bela jeni fana nika
kata ke ko nunu duka ka do alti janama kono ka kisi ka ba janama ma ala mo kela nunu be bo janama kono ka do altine kono bimana ala be yafa mo mumma arafa lo ole ka shia ka tilun to bela imaye arafa lo suratul baqara kono tumana mina Allah subhanahu wa ta'ala ko menekoma أبو وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون دلومي الله سبحانه وتعالى استشار الملائكة الله سبحانه وتعالى melekeu hakilina tanini bimana ko informer ka fo nyene ale bina danfin bla dugukolo koka ko ken noroble dugukolo koka melekeu go atajalu fiha man yusidu fiha yala ibina danfin bla dugukolo koka danfo mu bina tieni ke wayasiku dima o fana ni bina nyo faga ka jelu bo kata soro anu melekeu anu be sanya ke ile alay ani ile ala bato ante kujugu ke Allah subhanahu wa ta'ala kujugu di ako inni a'lamu ma la ta'lamu ne ala be findo alu mereka te millo doni arafa lo sela iba islama be mutala hejila o bebe tala ka fu yoro kile o be jone koso obe Allah subhanahu wa ta'ala kelen di koso on la dem fana ni be diya la dem be fuye te ta no so ka fo amana fuyi koso anana Allah subhanahu wa ta'ala kelen ne koso ma fuyi te la dem so diya kono ne mais on la dem su a jama ita no si so diya kono mais je aussi ça ala bo wele ayna ma jon fle nunu be ya jone koso est-ce que alu ma fo ko ni ala kono dan sabu ni mo dan o bena nyon fala o tena ne ala bato o bena poju banzani ke o be ya mune koso mai ko o be ya mune koso donc o lo e lo bae o lo ne fana ala kila alayhi salam arafa lo ko bi Umar ibn al-Khattab ka fo nyamima arafa lo o arafa fana ni santo bena jumalema comme ina fo santa bena ben juma manyam nema fla o duna nyoko ala kila ka hidilaba lomi akko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan o kala ka beni wati arafa lo akela kalon ni kono bimana ala kila ka dina sadike ka foko al yawma akmaltu lakum dinakum salamaya sharia adafala ka be olone mais en même temps sabado ti nous sont diala mais en même temps sabado ti nous sont boyala ni sont diala mu koso sharia dote na faraka ni sont boyala mu'min nana sharia dama aba ale ka wati laban ni fana ni fola bimana ala kiratna shi dan soro ni ko fe donc o arafa laba ala kiraka dinan dafani laba o bena arafa le o arafa fana ni bena juma le mayina fo santa bena be juma manya wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وبعد ألبسانا بتو أمامنا سيداني كنا يا قدامنا ألبسا ألم مكلا لو سلامو عرفالو مو بهجيلا ولو تسندو mais anu min mute hejila anu te tronga ni sunade slama ijida al ni sundo ka belema ijida arafa lo ijida ibo sundo ni ka arafa sundo ala kira ko tuudi alayhi salatu wassalam ako
ni momin ka arafa sundo ame bola samina bimana ame sankalo labani la otea Allah subhanahu wa ta'ala bi yafa idrumuma iga minke sambe banan Allah bi yafa uma ame nana do sankuran kono Allah yɛrɛ fana bɛ yafa i jurumu fana ɲini asilamaw n'an sigila k'an ka jurumu comptabiliser est-ce que an bɛ dan sɔrɔ a la mais ko tile kelen sun bi maana i ka sun do tile kelen ko Ala bɛ o jurumu bɛɛ lajɛlen yafa est-ce que an kan ka tulonkɛ o la o kosɔn Ala subhanahu wa ta'ala waati bɛɛ a bɛ bonus k'an ye. Imagine que toi, tu as l'habitude de faire les blagues transfert là. Maintenant, raison de nous devons faire ça. Pour bon, ni qu'à kemen bla, mais la kemen ke wafla. Amena ke wafla. Il est dans la live dans kemen il m'a bien. Ni qu'à kemen fla ke wanani. Alu re na la jole mena dans kemen ma. Mo shiti na dans kemen ma wallah. Ani mena jurule ta ka kemen lo ta ke walma ka kemen sawata ka en tout cas il na tunu kemen ka. Muna parce qu'il n'y a pas de nafala. Mais ko, jurumu le be mo la se janama kono. Ko ni ka tere kile sundo. Iya jurumu min timina bimana sanna anga ko shama kene, anga ko shama flen, anga ko shama lame. Ko o jurumu be yafa. Amen la do samplan kono nyeo. Ko ale fana ni jurumu be yafa sama. Amen tro mo la wa ma ka sebela. Amon maraka turunga andi sunjuru le bila ibe sunjuru ni ibe arafa do kasoro ka sunjuru continue parce que sungaro juru o sankele mais arafa est telekele kana to arafa nafa eta ki toy ni arafa nafa ta ki toy wallahi ko batala ki toy sama mala dalika andumu yafa alisa alamu kala hinana alisa alamu. Donc Arafa, c'est la maman qui a tourné Arafa et Apaka. Parce que alayhi salam, afanani kan lasu Arafa dolima. Kada so alayhi salam, ala yafala jurumuma. Aka minke ayafala, abena minke ayafala, ale duna ardine kono kala sura masa. Mais amu neni alu, jone ka ardine don latigela. Afola to ne nyene ki bina tardine moshi ambeba kunfe me buga afola ko bara do be ke sababu ye amidu ardine kono ante ko bara o taw sebela sama ma ka to ngelo mi aka ko bara no ya anyi albisa ala mo ke alama ole jumai ole serno bimana arafa du sakwe we be serlo ka konye serlo ko man bela jeni ba kalama ame salausa ame mishusa ni mi sekela miye ogosa mesela maka ka mune bla kono d'abord sani yere anana mi tuma ko la ser kola sayyidina Ibrahim alayhi salam. Tumana minna sayyidina Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ko wa izmitada Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Allah subhanahu wa ta'ala ka sayyidina Ibrahim lajrabi ni ko dama damai ako dama to ni Allah subhanahu wa ta'ala ko todi ako falamma balagha ma'u sa'ya قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Donc Sayyidina Ibrahim alayhi salam ala ko falamma balagha ma'ahu sa'ya adinja Ismail aleshi avec buena doba don kiba do wa ya kafoko manam na shi tutela san sheri
dɔ b'a si tun sera 100 ans, dɔ b'a si tun tora 112. Bi maana a kun commencera ka bonya. Allah subhanahu wa ta'ala ka yira Seydina Ibrahim na sugo la ko a dencɛ kana tigɛ. Mais autant tin'u ka yeli sugo ana n'u ka sugo kelen tɛ dɛ, olu ka sugo ye hakikali wahayu le. A nana fɔ a dencɛ ɲɛna o ko inni ara fil manami anni akbaru fanzur maza tara. A ko a dencɛ ma o ne k'a ye sugo la ko Ala ko ɲiri kana tigɛ a filɛ ile ko silamɛ o kosɔn an y'an denw lamɔ silamɛya lamɔ na lan'o kɛla situation fɛn fɛn bɛna na i b'a ye i dencɛ b'i bonya a kɔnɔ. O de kɛla Seydina Ibrahim n'a dencɛ fɛ. Il est t'a fɔ i dencɛ ma ko vraiment n ka ye sugo la ko vraiment n ka k'i kɛ saraka ye k'i di Ala subhanahu wa ta'ala ma i ko di. N bɛna réfléchir. N'a donna bon na i tɛna den ɲɛ kɔ ko wallahi fa bɛ donna n facɛ la. Le vieux là il devient fou. Je sais pas il a quoi, mais un matin comme ça il se réveille, il dit bon, on doit te faire sacrifice. Le vieux là wallah il devient fou. Mon vieux n'est pas normal. En fait il m'a allé le faire. Mais Ibrahim dit quoi dit? Ko ya abati fa'al ma tu'mar. Ko satajiduni insha Allah min as-sabirin. Ako fa finka in yamara mina ibn ane Seydina Ismail sɔrɔ sababaw cɛma. O fila Seydina Ibrahim sɔnna a ka min ye, Seydina Ismail fana sɔnna a facɛ ka min ye. Donc u bɛna mun de kɛ lajarabili ma ban, o tagala fo ka taa se a kan ka Ismail faga yɔrɔ min na o tagala se. Donc sisan a ka Ismail lala a bɛna kana tigɛ ka di Ala ma parce que Ala le ko ten. Ismail ko i ka n fa ni den walima ba ni den a kɛra cogo cogo hinɛ dɔ bɛ yen i sɔnna i ma sɔn. Kɛlɛ b'a cɛ cogo cogo hinɛ dɔ bɛ yen a ko a fa ma o ko n y'a datugu pour ne pas que n hinɛ bɛ don i la. Ala ko o de la sisan a ko falamma aslama. Tuma min na Ibrahim sɔnna Ala ka min ye Ala ka min fɔ a ye, Ismail fana ni sɔnna o ma. Watallahu liljabin. L'autre kibaru dɔw y'a yira k'a fɔ a ye Ismail ɲɛda le su dugu la bi maana a bɛna kan tigɛ a kɔfɛ ne pas k'a ba ɲɛ ye. Tuma min na k'o kɛ sisan Ala ko wa nadaynahu an ya Ibrahim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ka mun kɛ a k'a to o situation na. Donc sisan lajarabili min a bɛ nana labaara o tɛ yan. Ala k'a wele a ko cogo di ko qad saddaqta ru'ya. A ko tiɲɛ yɛrɛ la i ka kibaru min ye wallahi i ka tiɲɛtigiya i ka bɔ sira fɛ. Ala ko cogo la Ala yɛrɛ ko inna hadha la huwa al-bala'u al-mubin. Ko nin ye balawuba le dɛ, nin ye lajarabiliba ye. N'i le yɛrɛ lala sufɛ k'a ye sunɔgɔ la ko Ala yɛrɛ ko i ma ko i den kana tigɛ i ka sugo min ye wallahi ni wulila i bɛna fɔ ko yɛrɛ ko suma. Mais Seydina Ibrahim k'o bɔ a sira fɛ. Donc Ala subhanahu wa ta'ala ko cogo di a ko wa falaynahu bi zibin azim. Donc an ka Seydina Ismail kuma bɔ ni mun ye ni kana tigɛli fɛnba ye. Donc selon silamɛw bɛ Seydina Ibrahim latarabolo le la. Dan bɛ mun kɛ an bɛna sagaw le san, an bɛna misiw le san, an bɛna ni se b'i ye i bɛ ɲɔgɔmɛ san, ni se b'i ye n'a nɔgɔyala ye i bɛ bakɔrɔni yɛrɛ san. Mais an caman ka baara bɛ tiɲɛ ka bɛn ni mun ye ka bɛn n'a ŋaniya ye. C'est-à-dire que liyanko nana kɛ an bolo laada sugu dɔ ye. Est-ce que an bɛ ɲɔgɔn faamuya?
À chaque moment, on oublie l'aspect spirituel de la chose. Généralement, on se base sur l'aspect matériel de la chose. Raison pour laquelle chacun veut payer un gros bélier, c'est normal. Il ne faudrait pas que l'objectif soit ça. L'objectif c'est quoi? Je dois immoler une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il me donne les mérites. Mais l'objectif ne doit pas être comme les voisins, et tous ils ont payé des moutons, des bœufs. Et moi, qu'est-ce que les gens vont passer de moi? Il va être déjà gagné. Alors que tu dis, la yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu attaqwa minkum. Alors que avec sarami mun fangala, avec michi mun fangala, avec nyome mun fangala, avec bakroni mun fangala, à quoi se c'est aller à la main, à jeli c'est aller à la main, mais à mon c'est à la main, à va fangani nyami. Il va fangani nyami au lever ça à la main. Sans la de ce redomu. Peut-être n'a fallu qu'à Sarani Fra, Walman Michini Fra, Aïhine Nonade, Allah subhanahu wa ta'ala ka fanyene. Ko wa atimu ba isal faqir. Nana Sarani Fra, amat lantlayo sawa. Atlayo folo, aérebe dodom. Atlayo flana, ame dodi signomu, nala maseka oye. Atlayo samana ame doli fana uma ala ma noya muye kana ya mishi be fa ta so bebe to kono ale mai ay hine nyona donc samau nala ka sa so dima sagani bakroni ma sarab mo ma sarab babla bakronna so bakroni ni sarab bebe lo kili bakroni ale ni saga o bebe lo kili. Mais en Chouabi, Amisran Kassalasa, et Bagroni Sanganyakili Koso, Koninga San, Konega Bagroni Sankanai, comme on a voulu pour Kokatemo on a Kedi, Pontum Tinaseka Bokatila, dans la Srabla, Anna Sraduya Bagrona, Kakan Bébé tu Bagronka. Or aujourd'hui on dit le mouton est cher, 200 000, 300 000, 400 000. Mais Cabrilla c'est combien? Trop c'est 50 000, 60 000. À ce moment-là, ma bébé à l'étoile. On va vers moutons. Dans les valeurs des moutons, ils vont augmenter au fur et à mesure. Mais si on se rebelle, on se tourne vers les cabris là. Les prix des moutons et puis peu là, ça va diminuer. Quand on se bat, on fait un bal. À la famille, on va dame. Amala Dali, Kaloni Baraki, Kadama, Alisa, Alamokela. Amala Dali, Adjumu, Kanya, Fama, Alisa, Alamokela. Amala Dali, Serno, Arafano, Kabla, Anshikono, Alisa, Alamokela. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yes, kama ketu. Ay sabale. Kibara dos dilama Allah si andu minana baya ketu c'est trop capital. O kibara mui comme en bella deni ba kalama. Sello kibe seli almami min kofe. Na alima ka lian fra. Ni le kona ki a lian fra almami ne. Iya sarabite lian ibele ika saraka doni bo me man lian fra. Donc almami ne be ko kaka saga faga benye. Donc au konoro le la sisan misiri organisateur ka la mina fait quoi la se mouma ko amam boro franyoka ikele ne be sew na frani shama ka franyoka afran bin noya ama kamuke ka se ka almami ka liansa donc ko la se islama o bela tenima nala ka kemele seki nala ka wakele ne seki ni le rebe se ka sahan yere chargita alhamdulillah ko do me kele fen fe ba boni nganyai Allah subhanahu wa ta'ala bla adina ko ka dima amala dali o mime oye ani bena muane blala iya fo ay fo kalu ni kono ile ka muam bla almami ka sa waria o fana ne se ka ke kuna bolie ima
a bɛ kɛ surunnadoli ma kiyamalo an b'a la dali k'o nɔgɔya an bɛɛ ye halisa ala m'o kɛra donc o opération nin donna an da ko k'a lase mɔgɔw ma donc o opération nin lasela fo ka taa se serilo ma an b'a la dali k'a nɔgɔya an bɛɛ ye halisa ala m'o kɛra wa k'o n'u lasɔrɔ